যতটা হুঙ্কার তিসাদে তাই ছেলে তিসাদে তিনি প্রশ্ন তিসাদে নর বড় যতন সাইবেনো উসবেলা দিল তাজমহল সালাম মাগল উসুনতর বেলেসনা তাজমহল সালাম মাগল এটা জবা জয় মা why can you hustle why can you hustle যতন সিও চিনি সাইব সিও নরক কারণ চিনি একদম কসাম চিনি যে রাজভবন অবনতাবুক বরক যে 5 স্টার হোটেল খাইনানি নাইমানি রাজ্য সরকার আবনো কেবিংইনো जों তিনি আরো খাদু মানে চিনি বখাজে দুই তো মানে আবনো তিনি প্রকাশ খাইনানি বাগে তিনি হিমবত হিমলাই দं ব কামনি অঙ্গই ব ব্লক তিনি जों বিশেষ করে মোহনপুর চিনি ত্রিপুরামথা টিডব্লিউএফ তাই ওয়াইটিএফ তাই চিনি আরো যে তিন বামুটিয়া সহ আরো চিনি যত ওয়ারিয়ার্স রক থানসা খাইयै जों তিনি আরো হিমবত হিমলাই দं কারণ রাজ্য সরকার অবনি পরেবো বিনি ওয়ান সুমানি যে পরিবর্তন খায়াকাই তাইব কতর চিনি চবা চলি নাই যতদিন পর্যন্ত কক সামাবাই जों মানিয়া হাইছে नों मानिक साहा ताम साका सुशांत चौधरी ताम साका आपते आसिक दाक्ति फालतू कक समय जों आबार कोन दिन जों मानि माया चिनि चबा चलि नाय जतदिन पर्यन्त राज्य सरकारनि सिद्धांत परिवर्तन मा खायनाय खायनाय सर जेहेतु बीजेपी हास्ते हापांबाय ब टिप्रामथा कथालाजा अफिसनि तामनि बागे आसकै हास्ते हापांबाय तंखायनो हास्ते हापां तंखाय जों ते कोनो प्रतिबाद खायमेलिया आबुङै मेया जों अन्य दल हाया टिप्रामथा बंखा दफानि बागै नों बाय एकमात्र कक सालाय तिनि और मन्त्रिसभा थांमोन हिखाय चिनो एकट दाक्ति सामफ्रांना बागैसि और केबनि दया बाय टिप्रामथा आसाया सर चिनि सरभाइव नि बागैसि जों टिप्रामथा आसाय सर सुशांत चौधरी जे प्रेस मिट खाइ साका जे ताबुक त सालाय माने जरा खसे कक सालाय माने जरा खसे हायफानो हास्तेनि सीएम ओकरा बाय थांगै मालाय कक सालाय माने बिसिंतै अंगै फा माने गेन्दर न बखाक्तै थांगै मालाय जों ता खमालाया बर प्रेस मिट खाय सातुं जों अताय खायलि हनैनाय আর আ জায়গা কক সানা থাকতেনি সুশান্ত চৌধুরী তাঙ্গে ইয়াসি সরবুবাগ্রানো তাঙ্গে বড় হোটেল খুলগই দङ আর ব্যবসা খাই দङ তাম সাই দङ আবো কি ব্যবসা জায়গা রাজভবন যে আবো কি ব্যবসা জায়গা দেবা আবো তো পুষ্পবন তো বাগৈ ভারতনি রাষ্ট্রপতি ফাই 2022 18 তারিখ অক্টোবর পর্যন্ত উদ্বোধন হয় কাংজাক আবো কি ইতিহাস কি নং সকলমানাই যাইদা আশিক দাক্তি সকল মাগলা খাইছি থাকলে মথানি যত আন্দোলন কুশবন্ত পেলেসতি বরবদং লগি সমর্থন খাইনে হামবাই বংনো হামবাই মারো ফাইদি অমাই কেবে जोंबाय फायदि खानाबो फायदि सनिबो फायदि जों जतदिन पर्यन्त गसियासाक फायदि टिप्रासार थानसा खाय चिनि लाइबुमानो चिनि मुकुमनो सकमनो नायमानि न जों बासाना नांनाय थानसांना नांनाय जत्त जागा जों थानसा चिनि जत्त जागा जों थानसा मांगनाय फायदि ताम बीजेपी खायनाय ताम कांग्रेस खायनाय दरखाय ताम चुखाय दं ताम गणमुक्ति परिषद चुखाय दं नंनि आमला अनेक किछु खाइया ताबुक नर बुनि आमला फैनो खाइमा फैनो त नीरबे शयतान खायै समर्थन खाइदों आबन जों मानि मैया फाइदि नरब सर किसा विरोधी नेता रक थाका जे अब टिप्रामथा बाय बीजेपी नि कथालाय जाक जों के अब पार्टी चालङै माने राजनीति अब कुनो साल करै टिप्रामथा आमसे बर हाइदा आसे तलानि राजनीति खाइया हाइछि नरक नुखना ताबुक पर्यन्त दिनै एक बছর कासे कासिं दङ जों साइथाङाखाय राज्य सरकार बाय जों একটা मिनिस्टार थांलाय माने किन्तु जों त बंनि कखनाय चलियाब्ले बरक बीएससी चेयरमैन जों सह्य खाय दं खुबले आबुनि प्रतिबार जों जागाय मिছিল खाय दंले एक लगे दंफानो ताङै जों चुपचाप दंलायबा जों दंमैया सर जदि सीएम प्रेस मिट खाय साया अंगांके नरक सीएम बाय थांगै निजे स थांगै मालाय जों ताम दरकार बा बमा साखलायनो बरनो मा सानाय बिनि बुखुक बाय ब साका बिनि बुखुक बाय ब मा सानाय जो थानाय दिल्ली जला खरां तिसायजेन छ नरबड थांगै तिसायने दिल्ली स्वाभाविक जों प्रयोजनाखै थानाय खाना जेतु चिनि त्रिपाठी आलोचना चलि दङ निचे अम कासानाय ताङै अब किसिनो अ जागाबो तेखे कक आखाय वानसुको ओजे ताबुक जों जे ताबुक त्रिपाठी आलोचना ngै चिनि दा बिनो तुयै जेबाबे आगक दं माने अबनो केबिना बागैब बंनि बिसिं बजारा ओ बंनि बसं बिसिं जारा लिडार आबो कायसा चक्रान्त ngै मानो इयाखा कक फाइगला खामुन हठाৎ के बरन फाइगबा ताबु যখন আই আলোচনা যখন কাহাম কাইছিনি দিমা দাবি দাবা তুই যখন আগগই দङ नुखा आरो একটা ষড়যন্ত্র बुङै मानो
Kazai chung, abo khana tisa jak nai, ontotho dini ang je Simon mane, asu jorte ang Simon.